حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dalilana wa qaidana ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Husain Ali Zainal Abidin LC, adik-adik sekalian, serta hadirin yang mengikuti ujian terbuka kelas 1 Madaris Darussunnah untuk kategori juz 30, baik yang online maupun yang offline. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali untuk menyaksikan hari keberapa ini? Hari kelima. Insyaallah kita akan menyaksikan peserta ujian hari kelima ini atas nama Muhammad Redin Birazkillah bin Bapak Anil Hamka ya. Tetapi sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, kita mohon berkenannya kepada Ustadz Husain yang dalam hal ini beliau di Darussunnah ini menjabat sebagai ketua lembaga tahsin ya dan tahfidz Al-Qur'an ya, dan beliau juga hafid al-hafid 30 juz ya. Mungkin nanti beliau bisa menyampaikan pengalaman, motivasi ya, nasihatnya kepada kita agar kita semakin semangat menghafal Al-Quran sehingga bisa meniru beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian agar tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan pertemuan atau ujian kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita semua, Al-Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaybi LCMA, dan juga adik-adik santri Madrasah Darussunnah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa ikut dalam majelis simaan ujian terbuka juz 30 yang dalam hal ini sudah masuk hari kelima. Alhamdulillah. Kemudian salat serta salam semoga tetap bersurah limpahkan ke hari junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak berhak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini saya diminta untuk memberi motivasi, cuman paling hanya sharing pengalaman saja karena belum waktunya saya memberi motivasi. Saya juga masih belajar seperti adik-adik semua. Jadi yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaybi, yang sudah memberikan waktu kepada kita semua
Waktu untuk apa? Waktu untuk mengasah, untuk latihan mental. Jadi ujian terbuka seperti ini itu tujuannya supaya kita semua, mental kita semua ini kalau ngaji itu tidak hanya ketika setoran sama beliau, tapi juga ketika disimak oleh orang lain, kita juga harus sudah siap. Soalnya terkadang kita sudah hafal, sudah lancar hafalan sendiri, ketika setoran ke ustadz kita kadang lupa. Apalagi kalau ujian terbuka seperti ini disaksikan oleh teman-teman, disaksikan oleh ustadz, itu pasti mental kita akan semakin teruji. Nah, semoga dengan ujian terbuka seperti ini, semoga bisa menambah rasa percaya diri kita semua, sehingga hafalan kita bisa semakin lancar, semakin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk hafalan Al-Qur'an itu sebaiknya jangan pernah merasa puas. Artinya kalau kita sudah hafal juz 30, jangan sampai kita merasa puas karena masih ada 29 juz lagi. Jadi harus terus diasah. Karena sebagaimana saya dulu waktu masih menghafal di usia seperti kalian, saya mulai menghafal kelas 7, kelas 1 MTS juga seperti kalian. Itu juga pasti pernah merasakan hal yang kurang semangat. Artinya di tengah jalan pasti ada godaan. Hampir tidak lanjut, tapi alhamdulillah berkat dorongan orang tua, terus dia motivasi dari ustadz, dari teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa lanjut sampai 30 juz. Alhamdulillah itu ya. Jadi intinya terus berusaha, terus belajar, terus menghafal semaksimal mungkin, karena dimanapun saya belajar menghafal setoran itu pasti jaminan dari ustadz, jaminan bahwa orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran itu hidupnya tidak akan sengsara. Nah, coba kalian pernah lihat nggak orang yang hafid, yang sudah hafal Al-Quran hidupnya sengsara? Apa ada? Insya Allah itu jaminan, betul itu jaminan dari ustadz, dari kiai, itu pasti jaminannya itu. Insya Allah hidup kita tidak akan sengsara kalau kita menjaga, menghafalkan. Tapi kuncinya satu, jangan sampai merasa puas. Karena sampai kapanpun yang namanya hafalan harus tetap selalu dijaga. Jangan sampai kita sudah hafal hari ini, besok atau kedepannya kita lupa. Makanya harus kita jaga, kita murojaah sampai akhir hayat kita semua. Terus yang salah satu motivasi saya menghafal juga sering kali disampaikan bahwasannya idza mata ahlul Qur'an auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Jadi ketika ahlu Quran, ketika para penghafal Al-Quran itu meninggal nanti dikubur dalam kuburan, itu Allah memberikan wahyu kepada bumi untuk tidak memakan daging orang yang menghafalkan Al-Quran itu. Kenapa? Kemudian bumi itu nanya, bumi itu menjawab, fakaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Kata bumi bilang gini, bagaimana aku memakan daging orang yang menghafalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran kalam Allah, kalam engkau itu ada di mulut orang yang penghafal Al-Quran itu. Itu artinya orang yang menghafalkan Al-Quran sampai akhir hayatnya dijamin tidak akan sengsara, insya Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu spesialnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Terus untuk jadi harapannya setelah ini, karena
masih kelas 1 semester, baru setengah tahun semester kelas 1 ya. Harapannya nanti sampai akhir, sampai kelas 6 di Madrasah Darussunnah itu bisa hatam. Syukur-syukur kelas 3 sanawiyah atau sebelum kelas 6, sebelum keluar dari Madrasah Darussunnah, kalian semua sudah hafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pada lulusan pertama tahun kemarin, kak kelasnya Bang Zaid, itu ada 2 santri beliau, santri Ustadz Ali itu yang sudah hatam 30 juz dari kelas 1, alhamdulillah, dan menjadi lulusan terbaik pada wisuda Madrasah Darussunnah pertama kali. Jadi lulusan 2 di antara lulusan terbaik Madrasah Darussunnah itu adalah santri dari Ustadz Ali Hudaybi, sama seperti kalian ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dua-duanya sudah hatam 30 juz. Alhamdulillah. Ya, harapannya itu tadi, jangan sampai puas, hatamkan selagi masih di pondok, karena kalau sudah di luar pondok pasti susah untuk menghafalkan lagi. Mungkin itu saja harapan atau sharing motivasi dari saya. Semoga kita semua akan lahir generasi ahli Quran, penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Husain Ali Zainal Abidin Al-Hafidh atas motivasi, pengalaman, sharingnya kepada kita semua. Mungkin ada beberapa kesimpulan ya sebelum kita mulai. Ini sebagai bekal, mudah-mudahan menjadi bekal untuk adik-adik untuk terus diingat. Tadi ada beberapa poin penting. Pertama, ujian seperti ini sesungguhnya untuk mengasah mental, kata beliau, agar teman-teman percaya diri ya. Mungkin ya antum mengulang Al-Quran sendiri bisa lancar, tetapi ketika disimak belum tentu lancar. Mungkin ketika disimak seperti ini lancar, tetapi ketika dibawa untuk mengimami sholat, ya biasanya ada juga yang nggak lancar begitu. Jadi memang semuanya harus kita coba, kita latih. Ini Ustadz Husain memang dalam KBM kegiatan belajar mengajar juga kita sudah sedikit melatih seperti simaan antar teman ya, dua-dua simaan bersama-sama dengan membaca 1 ayat bergantian, 2 ayat bergantian, atau menulis ayat-ayat yang sama mirip ya, gharib. Yang paling mantep lagi kalau bisa ya, hafalan antum tuh dibawa sholat gitu. Jadi storenya tidak hanya ke saya, langsung kepada pemiliknya, Rabbul Alamin. Udah pernah nyoba apa belum? Redin udah pernah nyoba? Delatif udah pernah nyoba? Rakaat pertama surat An-Naba misalnya, rakaat kedua surat An-Nazi'at, itu akan lebih melekat pengaruhnya terhadap hafalan kita. Ya itu ada beberapa, jadi harus terus diasah ya, kata beliau, jangan sampai merasa puas. Kalau kata Ustaz Sofin kemarin ya, sampai kapan? Jangan nanya sampai kapan, ya, sampai mati gitu. Pasti ujian godaan itu ada ya. Untuk antum meningkat ya, dari kelas 1 ke kelas 2 itu pasti ada ujian dulu. Seseorang diangkat derajatnya pasti akan mendapatkan ujian. Ya, terus hafalannya dijaga, insya Allah hidup orang yang bergelut di Al-Quran akan selalu diberkahi ya, tidak akan sengsara, tadi bahasa beliau itu. Kemudian asal dijaga Al-Qurannya ya, Al-Qurannya dijaga, sebanyak apa antum menjaga Al-Quran, sebanyak itu pula antum dijaga oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi beliau menyampaikan di antara keutamaan orang yang hafal Quran, yang terus mengakrabi Al-Quran adalah
jasadnya insya Allah akan dijaga, akan utuh. Ya, sungkan bumi itu untuk memakan jasad para penghafal Quran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Kami haturkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Husein atas waktunya menyampaikan motivasi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan lahir batin, afiat fid dini wa dunya wal akhirah. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rahman ya Rahim ya Bari al-Anam, ya muhitam bil layali wal ayyam, ya mujibas sailin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati nabiyina Mustafa wa rasulina murtada habibina mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa jami'il awliya'il muqarrabin wal ulama'il 'amilin wa silsilati ahli al-Qur'anil 'azim min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina wa masyayikh wa nakhussu khususan la hadrati ruhi asy-syaikh Mufid Masud, la hadrati ruhi asy-syaikh Hamid Basulwan, wa la hadrati ruhi asy-syaikh Munawwir Krapiyah, wa la hadrati ruhi asy-syaikh Abdul Qadir bin Kabir Nawir, wa la hadrati ruhi asy-syaikh Muntaha wa Nasab, wa ila hadrati ruhi asy-syaikh Yati Comal Pemalang, wa ila hadrati ruhi Arwani Kudus, wa ila hadrati ruhi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa ila hadrati ruhi Syekhina Ali Mustafa Yaqub wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghfir dhunubahum wa taqabbal a'malahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسمعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج دواها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru attilat wa idzal wuhusu syirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas sufu nusirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili iza as'as as'as was subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in sammamin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa in tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'asirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamajubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna ulai ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa zinat rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa zinat rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi famma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un wabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا يكذبون في تكذيب والله من ورائهم لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهجر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة ثم كان مقربة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا مقربة أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة في Jangan ketukar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wal laili wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal qamari idza wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi taghwaha izim basa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha bismillahirrahmanirrahim wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa allazi yasla an-nar الذي يؤتي ماله الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi qad zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yataqil nisfan bin ناصية كاذبة قاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة شرا Ulangi dari awal. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد أفلا يعلم وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوس فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Evaluasi Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Cuman tadi agak mungkin terlalu cepat ya, terlalu buru-buru, terus nafasnya juga kurang beraturan, kurang teratur. Terus untuk evaluasi selanjutnya, jadi untuk ketika kita menghafal, itu hafalan yang terbaik itu ketika kita sudah bisa membaca tanpa melihat. Tahu nggak? Membaca tanpa melihat. Jadi meskipun kita nggak ngelihat, nggak ada mushaf di sini, tapi ketika kita baca seakan-akan di depan kita ada tulisannya. Bisa ya? Seakan-akan ada tulisannya. Terus ketika ada ayat yang mirip, itu kita tahu. Tadi surat Al-Balad sama surat Al-Humazah. Alaihim narum muqsadah. Jangan ditambah. Fi amadim mumaddadah, nanti malah ke Al-Humazah. Jadi kalau kita bisa membaca tanpa melihat, insya Allah kita akan tahu, oh ini surat Al-Balad, nggak ada fi amadim mumaddadahnya. Kalau surat Al-Humazah baru ada fi amadim mumaddadah. Terus satu lagi di surat Al-Bayyinah tadi Redin. Apa tadi? Ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kalau kita berhenti di hunafa, ngulangnya jangan dari na, tapi langsung hunafa wa yuqimus shalah. Tadi Redin ngulangnya dari na ya. Soalnya na kan bukan termasuk kalimat hunafa. Jadi itu catatan. Jadi kalau kita waqaf sama ibtida itu jangan ngambil sebagian dari kata sebelumnya kalau nggak ada kaitannya. Tadi contohnya mukhlishina lahuddina hunafa. Kalau kita ulang lagi jangan ke nahunafa tapi langsung hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Gitu Redin ya? Oke. Mungkin itu aja. Tadi intinya tadi hafalan yang terbaik adalah kita bisa membaca tanpa melihat. Jadi seakan-akan ada ayat yang jalan di depan kita gitu. Tulisannya itu udah kebayang semua. Oke, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih kami sampaikan atas koreksi evaluasi yang disampaikan oleh Ustadz Husain Al-Hafidh. Mungkin dari saya ada beberapa tambahan ya. Secara umum ya lancar hafalannya. Artinya ketika salah pun masih bisa membenarkan. Yang sulit itu ketika seseorang punya hafalan dan mau disimak hafalannya, itu yang paling sulit. Yang sulit menurut saya. Jadi ini sudah modal penting, antum berani disimak itu sudah bagus. Dari sisi makhraj misalnya tadi khosirah itu Redin agak sedikit kurang jelas baca sinnya. Khosirah agak saya dengarnya kurang jelas tadi. Khosirah. Kemudian penyebutan ha itu ha ya. Ha itu seperti orang kepedesan. Kalau Pak Fatoni guru saya bilang seperti entok pacaran gitu. Nah, agak kurang dalam tadi. Termasuk bismillahnya juga agak kurang dalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihubah. Ulangi. Hahihubah. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya ro itu dengan bibir. Ro itu tidak perlu mencucu ya. Tidak perlu memonyongkan bibir. Kemarin saya sampaikan makhraj yang ada kaitannya dengan bibir itu makhraj syafah atau syafatain ada berapa? 4. Ba, mim, waw, fa. Itu aja yang ada kaitan dengan bibir. Ya kalau baca ro sebenarnya tidak perlu mencucu. Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu. Ro itu belakang nun posisinya ya. Lam, nun, ro. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Lihat mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim karena tidak ada kaitannya dengan bibir. Bismillahirrahmanirrahim, nempel ke atas. Haknya diperbaiki lagi ya, dilatih maksudnya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi, kata siapa? Imam Ibnu Jazari, illa riyadatum ri'in bifaqihi. Antum belajar tajwid dari kelas 1 SD misalnya sampai kelas 6, kalau tidak pernah diriyadhah dipraktekkan, itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak belajar tajwid. Jadi percuma itu. Kalau mau bagus, illa riyadatum ri'in bifaqihi. Jadi lisan itu harus terus dilatih untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, apalagi tadi penyebutan dzal. Mungkin orang Betawi kali ya antum ya. Karena orang Betawi. Allazi yukadzibu biddin. Nah, itu sedikit aja. Allazi dihilangkan, a'udzu itu dihilangkan, minaz zalimin. Yang parah lagi minaz zalimin itu. Na'udzubillah, gua mah na'udzubillah misalnya. Nah, itu dihilangkan. Orang Betawi orang mana yang ngomong begitu? Mina jolim lu jolim. Nah, itu. Minal zalimin. A'udzu. Ayo. A'udzu. Ya, kemudian jangan ketukar yakunu apa yakumu. Ya mungkin karena belum tahu huruf atau bahasa Arabnya ya. Ini yakumu apa yakunu gitu. Ya, padahal keduanya beda maknanya. Tadi betul disampaikan oleh Ustadz Husain, jadi harus diperhatikan wakaf ibtidanya. Ya. Ala kulli hal, bacaan secara umum baik, tetapi harus terus diperbaiki. Kemudian hafalannya lumayan lancar. Insya Allah kita berharap, kita doakan sama-sama saudara Redin bisa terus melanjutkan hafalannya dan bisa sempurna 30 juz. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kenapa? Besok giliran siapa? Beb. Oke, dipersiapkan Beb ya. Rambutnya udah ganteng sekarang Beb. Ya. Oke. Mari kita tutup karena sudah mau asar ini. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي محمد